जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भगवान श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर श्रीपाद पद्मरे अकिंचन पद्मनाभ अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकु सदा सम्मान पूर्वक प्रात अधिवेशन एक कथामृत सीधा प्रसारण को आपण मानकु स्वागत। विशेष भाव में आपण माने देखुछन्ते प्रत्येक दिन भली आज मध्य महाप्रभु श्री कालिया शांतंकर प्रतीक स्वरूप पतित पावन नारायण प्रातरु मंगल आलती बढ़ी अवकाश पूजा पर प्रभुंकर नित्य बेश आज जेहेतु शनिवार से विशेष भाव में महाप्रभुंकर शनिवार रे महाप्रभु श्री कालिया शांते सुंदर भाव में कालिया शांतंकर अपूर्व प्रकार बेश आरंभ होलानी। जेहेतु महाप्रभु आज कला वस्त्र परिधान करिवे सेथिपाई कला वस्त्र महाप्रभु परिधान कलेनी। तद विश्वनुम परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्य चक्षुराततम। भगवान से चका चका आखि कारण जो आखि को देखिले लाखी जाए आखि कारण ये चका आखि देखिले लाखी जाए आखि आउ आखि फेरिया को इच्छा करे नाही। आपण माने दूर दूरांत देश विदेश रे रही प्रात काल भगवान से अपूर्व पतित पावन दर्शन करुछंती। प्रभुंकर जहा कि नित्य लुगा महाप्रभु जो पिंधि थांती से बेश श्रृंगार आरंभ होइची बेश आरंभ होलानी। ता भितरे अन्यान्य मध्य होउचंती प्रत्येक प्रकार माल प्रभुंकर झुंपा ये सब बेश मध्य हब भोग मध्य करा जिवे भोग आलती मध्य हब ये नित्य व्यवस्था। श्री जगन्नाथंकर ए क्षेत्र कारणप्रद होउचंती अनेक भक्त श्रद्धालु माने महाप्रभु को दर्शन करने पाई दूर दूरांतरू आसीछंती। प्रत्येक दिन जेहेतु भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करने आसी थांती ठाकुरंकर सानिध्य लाभ करिवे। भगवान क्षेत्र एथिपाई होउची महान क्षेत्र जो क्षेत्र की प्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव देवी सुभद्रा सुदर्शन भूदेवी श्रीदेवी माधव ए सप्तधा विग्रह आज मध्य से बेश जहाँ कि कला वस्त्र रे बेश महाप्रभु होती। ए पाखरे तोरण देश लक्ष्मी मध्य दृष्टिगोचर होती। लक्ष्मी नारायण दर्शन कले आमर पुण्य हम। भगवत्या कृतम सर्वम ए संसार रे भगवती को छाड़देले किछि नाही। तेणु भगवती कृपा टिके हेले सबु संभव हो पारे। एथिपाई विशेष भाव में श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति लीला ये होची महान। नीलचक्रर पतित पावन बाना ए सारा संसार मंगल कामना करुछंती। आमे प्रत्येक दिन प्रत्येक अधिवेशन प्रारंभ रे श्रीमद् भगवत गीतारू आमे कार्यक्रम आरंभ करिथाय। तेणु आज भी मध्य आमे से श्रीमद् भगवत गीता श्लोकरू आमर कार्य आरंभ करिबा जहाँकि आजिर गीतार श्लोक विशेष भाव में होउचंती त्रयोदश अध्याय। त्रयोदश अध्याय होउची क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग त्रयोदश अध्याय एवं तृतीय श्लोक। या पूर्व भगवान को अर्जुन पचारिछंती एवं अर्जुन पचारिबा परे भगवान कहिबा आरंभ करिसंती जे अर्जुन शरीर होउची क्षेत्र नाम रे कथित हुए। याकू जे जानती तत्वज्ञ ज्ञानी माने ताकू क्षेत्रज्ञ बोली कहती। तेणु
ଏଇଠି ଏ ଶ୍ଲୋକଟିରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ ନା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞಂ ଚାପି ମାଂ ବିଦ୍ଧି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେଷୁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞୋର୍ଜ୍ଞାନମ୍ ଯତ ଜ୍ଞାନମ୍ ମତମ୍ ମମ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଇଏ, କାରଣ ୟାର ସରଳ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଅର୍ଥରେ, ତେବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞಂ ଚାପି ମାଂ ବିଦ୍ଧି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେଷୁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞୋର୍ଜ୍ଞାନମ୍ ଯତ ଜ୍ଞାନମ୍ ମତମ୍ ମମ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶରୀର, କାରଣ ଏ ଶରୀରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି ଜାଣ। ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ସହିତ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମତରେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଲ, ତେବେ ତମର ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ତତ୍ତ୍ୱକୁ। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞಂ ଚାପି ମାଂ ବିଦ୍ଧି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେଷୁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞୋର୍ଜ୍ଞାନମ୍ ଯତ ଜ୍ଞାନମ୍ ମତମ୍ ମମ। ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ ଇଏ ଶରୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଶରୀର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀରକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି ହେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର, ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଜାଣିବା। ତେବେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ସହିତ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ୟାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷକୁ, ଏ ଶରୀରର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବା, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଭାଗ ଯୋଗ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞಂ ଚାପି ମାଂ ବିଦ୍ଧି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେଷୁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞୋର୍ଜ୍ଞାନମ୍ ଯତ ଜ୍ଞାନମ୍ ମତମ୍ ମମ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, କାରଣ ଇଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହେଉଛି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରର ପାଳନକାରୀ। ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବ କରି ଜାଣିବା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ, ଯେଭଳି ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ତ ଦେଖିବେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ର ନାଁଟା ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କିଏ? ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ ହେଉଛି ଏହାର ବାସ୍ତବ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞಂ ଚାପି ମାଂ ବିଦ୍ଧି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେଷୁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞୋର୍ଜ୍ଞାନମ୍ ଯତ ଜ୍ଞାନମ୍ ମତମ୍ ମମ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଲାଣି, କାରଣ ସେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। କାରଣ ଇଏ ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, କାରଣ ଅଧୀଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ହେଉଛି ଭଗବତୀ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ନ ରହିଲେ ସଂସାର ଚାଲିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ବିଶେଷତଃ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଯାହାକି ମୁଖନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ସେଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକଟି ଆବୃତ୍ତି କଲେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ଏଠି ରଖିବା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜାଣିବା କଥା ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋକପାତ ଟିକେ କରିବା।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜାଣିବା କଥା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଅଳକା କ'ଣ ତ ଅଳକା ଏ ଶବ୍ଦଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ହେଲେ ପାଇବା ନାହିଁ କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ କଥା ଏ କଥା ସବୁଠି ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଲୀଳା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେଇ ଜାଣିବା କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅଳକା କ'ଣ ଅଳକା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଳକା ଲାଗି ହୁଏ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱୟ ଚକ୍ଷୁର ଭ୍ରୁଲତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅଳକା ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଛନ୍ତି 4ଟି 5ଟି ଲେଖେ ତା ଭିତରେ ଅଳକା ଲାଗିକିରି ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବେଢ଼ିକିରି ଥାଏ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲେ ଅଳକା ବୋଳିକି ଅଳିଶ ସୁପନ୍ତି ଆହା ଶ୍ରୀମୁଖ ନବନଳିନ ଜିଣି କପାଳେ ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ଶୋଭାବନ ଉଦେ ହୋଇଛି କି ନିଶାମଣି ବାସ୍ତବରେ ଅଳକା ବଳିକି ଅଳିଶ ସୁପନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖ ନବ ନଳିନ ଜିଣି କପାଳେ ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ଶୋଭାବନ ଉଦୟ ହୋଇଛି କି ନିଶାମଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଅଳକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦ୍ୱୟ ଚକ୍ଷୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ଲାଗିଯାଏ ଅତୀବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କବି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଳକା ଇଏ ଅଳକା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷ ଯାହାକି ଭ୍ରୁଲତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳକା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଳକା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଝଲସୁଥିବ ତେଣୁ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମାଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ପୁଷ୍ପର ଅଳକା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୁଏ କାରଣ ରତ୍ନ ଅଳକା ଅଛି ପୁଷ୍ପ ଅଳକା ବି ଅଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଳକାଟି ଲାଗି ହୁଏ ସୁନାବେଶରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଳକାଟି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଭ୍ରୁଲତା ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଳକା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସେ ଅଳଙ୍କାରଟି ପରିଧାନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତିରେ ଝଲସେ ବିଶେଷତଃ ବଡ଼ସିଂଗାର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳକା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୁଏ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଡ଼ସିଂଗାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଳକା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ସେ ଅଳକା ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲା ପରେ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଯିଏ ବାସ୍ତବକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଧହୁଏ ଯାହାକି ହେଉଛି ରାବଣ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କାରଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଯେହେତୁ କାଲି ରାତ୍ରରେ ଯାହାକି ସୀତା ଚୋରି ହେଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମର ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ଏବେ ସେ ରାବଣ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାଇଜାତ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ଯାହାକି ଇଏ ସାଇଜାତର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ସାଇଜାତ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ବିଶେଷତଃ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯଦି ଦୃଶ୍ୟଟି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖା ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ସେଠି ରାବଣ ସେ ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯାଉ
आमे श्रीमंदिर जानिबा कथार अलका कथा जानिले ए कथा रखिबा एवं पतित पावनकर से दिव्य दर्शन जहाँ को दर्शन करबा पाई विशेष भाव रे दूर दूरांतरु भक्त मान मध्य भक्तिर सहित आसी महाप्रभु को दर्शन करिथांती। ए पाखरे आपण माने देखुचंती महाप्रभु पतित पावनकर मध्य बेश आस्ते आस्ते बढ़ुची। ए बेश बढ़िला परे महाप्रभु सुंदर भाव रे कारण प्रभुंकर दिव्य दर्शन निश्चित भाव रे समस्त को होचंती आनंद प्रदान करे। आउ गोटे दृश्य भी आम पाखे पहुँचलानी आपण मैंने देखुं आमर प्रत्येक दिन भली आम जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तेणु होचंती भगवानकर ये पावन क्षेत्र रे माँ बाट मंगलांकर मंदिर दृष्टिगोचर होची। माँ बाट मंगला जो बाट मंगला को दर्शन कले आमर कल्याण होता है कारण माँ बाट मंगला होचंती मार्गदर्शिनी भगवती। खाली जे बाट देखांती ता नुह अरे बाट कौन ये जीवनर मार्ग जी जीवनर मार्ग को जो देवी प्रदर्शन करई थांती देखई देई थांती अरे यही रास्तार जा निश्चित तू होचंती तोर कल्याण हब सही होचंती माँ भगवती कालाभ्राभम कटाक्षै ररिकुल भयदाम मौलिबद्धेन्दु रेखा शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्ति त्रिनेत्राम सिंहस्कंधादिरूढ़ां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ती ध्यायी दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी भगवती माँ। कारण माँ सबुठारु श्रेष्ठ बोली से कहुई माँकर कल्याण नहेले किछि ही परिव नाही। से माँ को कहुई माँ होचंती दिव्य रूपा से दिव्य प्रदान करती मार्ग प्रदर्शन करई थांती। जो मार्ग रे मनुष्य तार गति मुक्ति निर्वाण गति पाइब निश्चित भाव रे सेथिपाई कहा जाए कले हेमाभ्याम करुणाभिपूर्ण नयनाम माणिक्य रूपोज्ज्वला द्वात्रिंशत दल षोडशाष्टः सहितां पद्मे स्थितां सुस्मितां भक्तानां धनदा वरं च दधतीं वामेन हस्तेन ततः दक्षिणाभयमातुलुङ्गः सुफलां श्रीमंगलां भावयि। हम विशेष भाव रे प्रभु श्री जगन्नाथंकर जहाँकि प्रतीकात्मक स्वरूप भगवान माँ महाप्रभु पतित पावनकर दर्शन आम करुचे। आज श्रीमद् भागवती कथारे ब्रह्मांकर स्तुति से कौन करिछंती ब्रह्मांकर मोहभंग हवा परे जेतेबेले स्तुति कले सेतेबेले सही कथा भागवती कथा आम मध्य आलोचना भी करिबा एवं मंगलांकर जो माँ तांकर भी दर्शन आम करुथिले तेबे से जो अलका कथा आम चिंता करुथिले पूर्वर अलका जानिबा कथारे से अलका एबे पुष्पर अलका लगी होछि एगो अलका कह जाए ये पुष्पर अलका कारण रत्न अलका गोटे अच्छी पुष्प अलका गोटे रही तेणु ये कथा आम जहाँ पूर्वर किसी समय पूर्वर भी आलोचना करुथिले ता एबे पतित पावन को लगी होछि एक अलका कह जाए पुष्पर अलका जाऊ विशेष भाव रे महाप्रभु श्रीक्षेत्र नीलाचल धामर अधिपति देवता श्री श्री जगन्नाथ जहाँकर चरणार बिंदरे
समर्पण भाव रहिले निश्चित आमर कल्याण हब। एवं श्रीमद् भागवती कथा मध्य आमे जेहेतु आमर मध्य होउछन्ति पर्याय क्रम रे आलोचना करूछि मु ता भितरे आज ब्रह्मा स्तुति करिछन्ति। कारण ब्रह्मा जेतेबेले स्तुति कले बालकृष्ण को देखी तापरे से स्तुति चारि वेद को एकाठी करी भगवान ब्रह्मा स्तुति करुछन्ति। बोले नौम्यड्यते भ्रहवपुषे तिडीदम्बराय गुंजावतम सपरी पिच्छक सम्मुखाय वन्यस्रजे कवल बेत्र विषाण वेणु लखम श्रिये मृदुपदे पशुपांग काजाय। अर्थात श्रीमद् भागवत मध्य कह जाइछि अति बड़ी जगन्नाथ दास बड़ सुंदर कथाटी कहते धाड़ी रे तांकर दिधाड़ी आमे शुणा कौन कहले कहले नमस्ते ब्रह्मांड ठाकुर तोहर माया ए संसार तो तनु नीलघन त्रास बिजुली प्राय पीत वास। ब्रह्मा स्तुति करुछन्ति जहाकू वेदव्यास संस्कृत रे लिखिछन्ति ताकू उड़िया अनुवाद करी सुंदर भाव रे अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी कहिले नमस्ते ब्रह्मांड ठाकुर तोहर माया ए संसार आपणकर माया रे तेनु नौमिळते भ्रहवपुषे तिडीदम्बराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सम्मुखाय वन्यस्रजे कबल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। बड़ा सुंदर कथा कौन ये कथा टी भागवती कथा को आम टे आउ टे सरल भाव में जदि बुझा तेबे विशेष भाव में आपणकर स्वरूप वर्षाकालीन मेघ परि श्याम ଏହା ଉପରେ पीताम्बर बिजुलीर चमक सृष्टि करुछि। कर्णरे काईच कुंडल और मस्तकरे मयूर पुछ मुखर शोभा वर्धन करुछि। वक्षस्थल वन फूलर माला भगवान से बालकृष्ण को जितेबाला बालकृष्ण को परीक्षा पूर्व या पूर्व कर गतकाली आलोचना करुले। ब्रह्मा जिते परीक्षा कले शेष पर्यायर पुणी ब्रह्मा को माड़ खाइक पड़ा। तेणु होचंती ब्रह्मा ध्यानस्थ ही देखिले ब्रह्मलोक आसन रे ब्रह्मा रूप धरी श्रीकृष्ण बसिचंती। तेणु सबु बालक बाछुरी सेठारे थिले। तेणु ब्रह्मा परम ब्रह्म को दर्शन कले। जेहेतु ब्रह्मा पलि आसी मर्त्यलोक को भगवान बालकृष्ण जाई ब्रह्मलोक ब्रह्मा ही बसीगले। ब्रह्मा जाइए जो पहुँची से अपदस्थ हेले कारण ता पूर्व बालकृष्ण ब्रह्मा रूप में समस्त कहते जड़े डुप्लिकेट ब्रह्मा बुलूची जदि सी आसो कई भर्ती कर ना। अच्छा ब्रह्मा शेष को अपदस्थ होती शेष पर्यायर महाप्रभु को स्तुति करुछन्ति। तेणु स्तुति करी से कथा कहते प्रभु होचंती हे कृष्णम तदीय पद पंकज पिंजरांते अद्वैव में बसतु मानस राजहंस। आहा हे प्रभु हे कृष्ण हे बालकृष्ण जहाँकर नयन जुगल रे बालकृष्ण सदा सर्वदा देखा दियंती। जहाँक नयन जुगल रे सदा बेले आखि आगे जगन्नाथ महाप्रभु देखा दियंती भगवान देखा दियंती। निश्चित भाव रे तार सबु अरिष्ट खंडन हो जाए। सर्वारिष्ट हरम सुखैक रमणम शांत्यास्पदम मुक्तिदम। कारण सर्वरिष्ट हरण हो जाए शांति फेरी आसे एवं होचंती प्रत्येक तीर्थव्रतर फल मिल जाए। कारण भगवान आगे रहिले कौन न मिल। यही कथा ब्रह्मा स्तुति करुछन्ति। कहले कर्णरे काईच कुंडल मस्तकरे मयूर पुछ मुखर शोभा वर्धन को वर्णना करने तो सब होचंती शब्द ही नहीं। वक्षस्थल वन फूलर माला हाथरे दही भातर गुंडा होचंती धरी। कारण दही भात गुंडा
प्रभु दही की टिके भल पाती जेहेतु गौड़ घरे होउचंती प्रभु आतजात हेले तेणु बेत सिंगा अंटारे बंशी आपणकर चरण दुईटी कमल ठारू होउचंती आहुरी कोमल आपणकर ई गोपाल बालक बेश को मु नमस्कार करुछि भगवान ब्रह्मा प्रणाम करुछंती से बाल गोपाल बेशम ब्रह्म गोपाल बेशम कारण से कहा जाए बरा पीढ़ा विरामम मृगमद तिलकम कुंडलाक्रांत गंडम पंजाक्षम कंभुकंठम स्मित सुभग मुखम स्वादरे न्यस्त वेणुम श्यामम शांतम त्रिभंगम रविकर वसनम भूषितम वैजयंत्या वंदे वृंदावनस्थम युवती शतवृतम श्री ब्रह्म गोपाल वेशम जेते बेश अच्छी ब्रह्म गोपाल रूप प्रभुंकर होती सबुठारु चमत्कार। हाँ तेणु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु से ब्रह्म गोपाल बेशरे ब्रह्म गोपाल रूपरे गोपाल वल्लभ भोग होता है। प्रातकालीन प्रभुंकर रूप होती बाल गोपाल रूप तेणु भोग ना रहा गोपाल वल्लभ सुंदर भाव आम देवी भगवती दिव्या जया तदमिदम जगदात्म सकत्या विशेष देवगण सकती समूह मूर्त्या तामंबिका मखिल देवी महर्षि पूज्या भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशा कृपा करे होती जे कि मंगला माँ बाट मंगला से सर्व कल्याण करती तेणु से मंगलांकर आम दर्शन करुचे सुंदर भाव श्रीक्षेत्र द्वार देश माँ विराजमान करछंती एवं तांकर दर्शन निश्चित भाव में आमर कल्याण साधित हम एथिपाई देवी भगवती सुंदर भाव जहाँ को आम हेमाभ्याम करुणाभिपूर्ण नयनां माणिक्यरूपोज्ज्वलां द्वात्रिंशत दलसूडशास्त्र सहितां पदमे स्थितां सुस्मितां भगतानां धनदाम्बरं च दधति वामेन हस्तेन तत दक्षिणाभयमातुलोजङ्घं सुफलां श्रीमंगला भावई श्रीमंगला माँ जहाँकर हेमाभ्याम करुणाभिपूर्ण नयनम माणिक्य रूपोज्ज्वलां जे जहाँकर शरीर कांति स्वर्णतुल्य दया दृष्टि जहाँकर नेत्रपूर्ण द्वात्रिंशत 10 दल षोडशाष्ट सहितां पद्मे स्थिता सुस्मिता भगवती देवी एभली भाव होचंती रूप जे जहाँकर उज्ज्वल रूपरे 32-24 दल एवं होचंती 16 दल सहित विविध पद्म पुष्प उपर जी आसीना थांती श्री हर्षमुखी देवी माँ मंगला भक्तमानकर भक्तानां धनदाम्बरं च दधतीं वामेन हस्तेन ततः जे भक्तमानकर धनदात्री वाम हस्तरे वरमुद्रा धारण करिथांती माँ दक्षिणाभय मातु लुंग सुफलां श्रीमंगला भावये दक्षिण पाख हस्तद्वय से अभय वरद मुद्राटभा फल धारण करती से माँ भगवती देवी मंगला समस्तंकर कल्याण करंतु आमे श्रीपाद पद्म मंगलांकर एतिकी निवेदन करिबा। माँ भगवती जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तेणु से जा देवी सर्वभूतेषु से सर्वभूतरे विराजमान करिथांती माँ प्रकृति स्वरूपिणी कारण पुरुष प्रकृति नहले कौन सी कार्य संसार रही पारे नाही। विशेष भाव से माँ चरणार बिंदरे समर्पण पूर्वक आम निश्चित होचंती तांकर से आश्रित हेले आमर कल्याण हब। तेणु दर्शनात् दर्शन करिले सबु हो जाए कारण दर्शन होचंती सबुठारु श्रेष्ठ। प्रत्येक आपण माने देखुचंती पतित पावनकर दर्शन सेपटे देवी भगवतींकर दर्शन। तेणु ये हूँ सबुठारु अभूत कारण ये प्रातः काल आजिर कार्य आजिर दिनटी जदि आम साफल्य करवा भगवान पदारविंद मन टिकी रखी जय जगन्नाथ टीवीर
जहाँकि पर्दारे भगवान पतित पावनकर दर्शन एवं भगवतीଙ୍କର ଏଇ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନଟିଏ କରି ଆମେ ମନଟିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଥୋଇଦେବା, ତାହେଲେ ଦିନଟି ଯାକ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ, ଯିଏକି ପତିତ ପାବନ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଆଉ କିଏ ସେ? ନା ନାଁ ରହିଲା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ଏ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ତେଣୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଇ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ କଥା। ତେଣୁ ମେଘ ସନ୍ଥ ସେ ଖାରିଆ ଜଳ ପିଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧୁର ଜଳ ଦିଏ। କାରଣ ମେଘ ହେଉଛି ସନ୍ଥ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। କେଉଁଠି ଖାରିଆ ଜଳ ବର୍ଷା ହେଲାଣି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଜଳକୁ, ସେ ଆବର୍ଜନାରୁ ଜଳକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ନଦୀ ନାଳ ଠାରୁ ସବୁ ଜଳକୁ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଳରେ ଅମୃତ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ମେଘ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସନ୍ଥ। କେମିତି ନା ସବୁ ଆବର୍ଜନା ଜଳକୁ ନେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଲବଣ ଜଳ ଦୁଃଖ ଓ ମଧୁର ଜଳ ସୁଖର ପ୍ରତୀକ। ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦିଏ, ସୁଖ ଦିଏ, ସେ ହେଉଛି ସନ୍ଥ। ନିଜେ ସୁଖ ଭୋଗୀ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏ ସଂସାରରେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କେହି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ହେବ। କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇକି କେବଳ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ, ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କୃପଣ ଲୋକ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜେ ସୁଖ ଭୋଗୀ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦିଏ, ତାକୁ ସଜ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ। ସଜ୍ଜନ ହେଉଛି ଯିଏ ନିଜେ ସୁଖ ଭୋଗେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦିଏ। ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋତିମାଳା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ପିନ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ଗୁଞ୍ଜାମାଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କାରଣ ମୋତିମାଳା ଯଶୋଦା ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ତାକୁ ନେଇକରି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ନିଜେ କ'ଣ କଲେ ନା ବନମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇକିରି ବୁଲିଲେ। ଅଳ୍ପ ପାଇଁ ଯିଏ ଅଧିକ ମାନ ଦିଏ ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। କାରଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ଯିଏ କମ୍ ମାନେ ସେ ହେଉଛି ଜୀବ। ଯିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ଜୀବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଦେଉଛ ପ୍ରେମରେ ଦିଅ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଆମେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଉଛେ, କି ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେବା, କି ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପରିଧାନ କରେଇଦେବା, ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଭୋଗରାଗ ଟିକେ କରେଇଦେବା, ତାକୁ କେମିତି ଦେବା ନା ପ୍ରେମରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। କାରଣ ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ସଂସାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେବା? ଯାହା ବି ଆଣିକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ସଂସାରର ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ପ୍ରେମଟାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବା। ପ୍ରେମରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲଟିଏ ନେଇକି ଦେଇଦେବା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କରୁଣା କରିବେ। ମାଳଟିଏ ଗୁନ୍ଥିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିବିଧ ମାଳ ସବୁ ମାଆଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ହେଉଛି। ତେବେ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ମାଳଟି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଦେବା, ସେ ମାଳଟି ଭାବ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଲଗେଇଦେବା। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭାବ ଭକ୍ତି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମାଳଟି ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା, ଭଗବତୀ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଟିକେ କୃପା ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଥା। ଯାହା କରିବା ମନ ପ୍ରେମରେ ହେଉଛନ୍ତି କରିବା। ଗୋଟେ ଦିଅଙ୍କର କାମ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ
कौन करी बाहर को जाता बहुत प्रकार दिए से ये दियो देवता कम बहुत से गुड़ाए दियो रही कम करा पड़ो से एठा दियो अच्छा यार अर्थ कौन ना गोटे भिड़टा देवता कम जी कै सी देवता कृपा केवे पाए ना केवल कम ही गोटे हई सी गोटे कम से कमटा को कला बोली से करे तेणु जहाँ करेंगे जी होती भगवान सेवा करूँ प्रेम करूँ कन्हई मस्तक मयूर पुछ प्रभु को काम सुख त्याग होती बड़ प्रिय ताकू परमात्मा एथिपाई मथारे रखिछन्ति तेणु लौकिक काम सुख को त्याग कले प्रभु तुमको मथारे बसैबे जेभली प्रभु मयूर पुछ को मस्तक रखिछन्ति कारण मयूर पुछटी मस्तक अच्छी कौन मयूर हूँ काम बासना दूर तार काम ना कामना होती तार एभली जे जहाँकि निष्काम काम से महाप्रभु मयूर पुछटी की मथार धारण कर तेणु आम लौकिक काम पाखे ना जहाँकि मयूर पाखे एथिलागी प्रभु मयूर पुछ को मथार धारण कर ब्रह्मा परमात्मा को स्तुति कले एवं कहते आपणकर स्वरूप पंच महाभूत नुहे स्वयं निर्मित परमात्मा स्वरूप हूँ अप्राकृत कारण ए पंच महाभूत आम मानकर सब शरीर हूँ गठित किंतु परमात्मा शरीर होती पंच महाभूत नुह कारण भगवान ब्रह्मा कहले से अप्राकृत शरीर जहाँ को आमर सुंदर भाव अभिमन्यु सामंत सिंहार कहते जे प्राकृत प्रेम मूर्ति प्रभु जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कल तरी अप्राकृत प्रेम मूर्ति जो भगवान को पाखरे भगवान कौन करती ना अप्राकृत स्वरूप से विराजमान करछन्ति अलौकिक भाव तांकर सब जीव को तार पूर्वजन्मर प्रारब्ध कर्म अनुसार शरीर मिले कारण आमको ये जो शरीरटी मिली आमको ये गोटे मनुष्य शरीरटी मनकर मिली ये मन होती ये मन शरीरटी जेहेतु मनुष्य शरीर प्रभु देले आम किसी भल काम कर प्रभु गोटे सुंदर शरीरटी देले ये शरीर को नहीं जदि आम भल कम किसी ये जन्म कारण तेबे महाप्रभु कौन हे ना निश्चित भाव में कल्याण करेंगे आ गोटे दिव्य शरीर देवे तेणु दिव्य मानव बा दिव्य देवता कारण मानव शरीर पर देवता शरीर मिले तेणु हुए तो होती दिव्य शरीर दे पारती बा निर्वाण कर पारती बा वैकुंठ गति दे पारती ये सब प्रभुंर इच्छाकृत व्यवस्था हेले आमर से रास्तार तो होती आमर कर्म थिले ना कारण पूर्वजन्म कर्म अनुसार आमको गोटे सुंदर शरीरटी मिले तेणु ताकू नहीं आम जदि विभ्रांतिकर व्यवस्था भितर रहिबा ताली ये सुंदर शरीरटी भगवान असुंदर करी पुणी या परवर्ती पर्याय देवे तेणु ये हूँ निश्चित कथा तेणु प्रारब्ध कर्म अनुसार शरीर मिले परमात्मा स्वेच्छार शरीर धारण करती किंतु भगवान कौन करती ना स्वेच्छाकृत शरीर तांकर सी जेतेबेले जो शरीर तांकर आवश्यक मन करिवे से प्रकार रूप होकर आविर्भाव हे से राम कृष्ण वामन ये जेते सब अवतार आसी परशुराम भागवत करे आमर 24 अवतार अन्य अनेक अवतार कथा भी वर्णना करा तेबे यार अर्थ हूँ कौन ना भगवान जितेबेले जो रूप को चिंता करेंगे से रूप हो रूप होकर अवतार ग्रहण करेंगे तेणु तांकर रूप है परमात्मा स्वेच्छाकृत शरीर धारण कर पुणी जहाँकि भक्तर इच्छा पुणी कारण भक्त जदि इच्छा करुच्ची प्रभु मुझे यही रूप आपणकर देखती परमात्मा भक्त पे स्वतंत्र रूप हो जाती हाँ ये हूँ सबुठार गोटे प्रधान कथा कारण भक्त पे शिला हस्तिना कुदूत कोण रे जाओ
ଭକ୍ତ ହସ୍ତିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଗଲେ ଦୂତପଣରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହଉ କି ନ ହଉ ଗଲେ। ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଉଦିତ ହେଲେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ନା ଭକ୍ତ ଦେଖେଇଲା। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଆଉ ଭକ୍ତକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କହିଲେ ଆରେ ହେ ତା କଥାଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୂପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ତତ୍କ୍ଷଣାନ୍ତ ରୂପଟିଏ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ବିଚିତ୍ର ଶରୀର, ନା ମଣିଷ ନା ହେଉଛି ପଶୁ, ନରସିଂହ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରି ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଭକ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଶରୀରଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଆନନ୍ଦ ରୂପ। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ରୂପ ହେଲା ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଶରୀର। ଭକ୍ତ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶରୀରଟି ଆନନ୍ଦ ରୂପ। ଆନନ୍ଦର ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦର୍ଶନ କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଭଳି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନା ଆଉ, କାରଣ ସେ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଯାହାକି ପାଦ ପ୍ରହାରରେ ମାତାକୁ କ୍ରୋଧ ବଦଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। କାରଣ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହି ପାଦ ପ୍ରହାର କରେ, ମା କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଏ, କାରଣ ଏତେ ମାଆକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇଭଳି ଯାହା ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କଲେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଆନନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦମୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣମ୍ ଗର୍ଭଗତସ୍ୟ ପାଦୟୋର୍ କିଙ୍କଳପତେ ମାତୁରୋଦ୍ଧୋକ୍ଷଜାଗତ ସମ୍। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକାର ବେଦବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଏଠି ମା ମଙ୍ଗଳା, ଯିଏକି ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୀପଟିଏ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମର ଦୀପ ଗୋଟିଏ ଉପଚାର। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟତବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୁକ୍ତମ୍ ବର୍ଣ୍ଣିନାମ୍ ଯୋଜିତମ୍ ମୟା ଦୀପମ୍ ଗୃହାଣ ଦେବେ ସତ୍ସ୍ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟସ୍ତି ବିରାପଃ। ଯାହାକି ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ଭଗବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ଦୀପଟିଏ ସମର୍ପଣ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। ଯାଉ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସୁତ ଥାଇ ସେ ଯେହ୍ନେ ପାଦ ପ୍ରହାର ହୋଇ ସେ ଅପରାଧ ଚିତ୍ତେ ଘେନି କୋପ କି କରଇ ଜନନୀ। ଯେତେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଥାଏ, ସେ ଯେତେ ପାଦ ପ୍ରହାର କଲେ କ'ଣ କେବେ ତା ମା ତାକୁ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ ନା, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଏ। ଏଇ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଯିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହୁରି କୃପା କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଭଳି ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ରୋଧ ନ କରି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା କଲି ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୋ ଶରୀର ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ଗଠିତ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆନନ୍ଦମୟ, ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ହୋଇଥିବା ପରମାତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ରୂପ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ। ବ୍ରଜର ଗାଈ ବୃଦ୍ଧା ଗୋପୀମାନେ ଧନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲେ ଆପଣ ବାଛୁରୀ ଓ ବାଳକ ରୂପ ଧରି।
ब्रह्मा यही कथा चिंता कले कहले ये ब्रजपुर वृद्धा गोपी मान होउचंती धन्य जहाँकर स्तन्यपान कले एवं बाछुरी और बालक रूप धरिकी भगवान होउचंती एठी विचरण होउचंती। यज्ञ द्वारा आपन को संतुष्ट करा जाई पारे नाही। गोकुल वृंदावन रे जो माने जन्म होइछंती से माने एथिपाई होउची ताठारु आउरी भाग्यशाली एई कथा ब्रह्मा कहउछंती। जे भक्त नुह ता पई गृह कारागार सदृश, जे भक्त नुह से घर घर होउची ता पई गोटे कारागार सदृश। मोहरूपी श्रृंखला रे से बंधा होई पड़ी समस्तंकर आत्मा जहाँकि होउचंती कृष्ण समग्र जगतर कृष्ण ठारे व्याप्त भगवान को चरण रूपी नौकारे आश्रय नेले संसार सागर को गोस्पद परी पार हो पार। कारण भगवान को चरणार बिंदर यदि आश्रय नबा तेबे से आश्रय रूपक जो नौका डंगा से आमे ये संसार रूपक सागर निश्चय पारी पारिबा। यही कथा होउचंती भगवान ब्रह्मा कहउचंती। तेणु आश्रय आश्रय एपाई होउचंती सबुठारु श्रेष्ठ तत्व। आम भगवान आश्रय नवा कारण आउ जेते सब आश्रय जगह अच्छी सी सब आश्रय जगह बहुत समय अनुसार कटि कहीं भावे जे कौन ना मोर होउचंती अमुक समुक समुक ये सब जगार होउचंती सी अच्छा ये अच्छा अमुक करेंगे समूह करेंगे इमिति गोटे समय आसो कई किछि करि परिबे ना। केवल जदि किछि करंती ताले भगवान ही करंती तांको इच्छारे सब हुए। से संसार मूल आश्रयदाता तेणु तांको आश्रय कले तांको पाद पद्म रे आश्रित हेले से गोस्पद परि पार कर दियंती प्रत्येक दुख सुख। तेणु भक्ति मुख्य दायिनी भक्ति बिना ज्ञान निष्फल। भक्ति रे तांकर पाद पद्म को आश्रय करिबा होची श्रेष्ठ कथा। ब्रह्मा भोजन रे विक्षेप सृष्टि करथिले सेथिपाई स्तुति करी सारिबा परे भगवान मौन रहिले। कहार भोजन वो निद्रा रे बाधा देवा होची पाप। कारण देखिबे जड़े किए खाइबा पाई जाउची कि खाइबा को बसीची कि कौन करिची भोजन समय रे काहाकू बाधा देवे ना कि कौनसी निद्रा रे कारण जी शोइथिबो ताकू केबे मध्य बाधा देवे ना ये होची पाप। तेणु ब्रह्मांक मोह निवारण लीला हेउची सर्वोदय लीला। तेणु कृष्ण जो आनंद जशोदा को देउथिले सेई आनंद गोपी गोपाल बालक गाई बाछुरी को देले। साधना कले चित्त शुद्धि हुए और ईश्वर मिलती। श्रीकृष्णकर प्रत्येक लीला जड़े जड़े देवतांकर पराभव कारण जहाँकि बत्साहरण लीला ब्रह्मांकर अभिमान गोवर्धन लीला इंद्रंकर अभिमान रास लीला कामदेवंकर अभिमान नाश हो जाए। तेणु भगवानकर लीला गुड़िक होउचंती इथिपाई से होची चिन्मय लीला। ये लीला गुड़िक होची चिन्मय आनंद प्रदान करे चिन्मय आनंद। तेणु भगवान कर लीला भगवान कर रूप भगवान कर प्रत्येक प्रकार जिते सब प्रभु पुराण शास्त्र रे तांकर वर्णना रही सबुड़िक सब दिव्य भाव रे वर्णना रही। आम से दिव्य भाव रे ताको ग्रहण कले आमर निश्चय कल्याण हब। तेणु भगवती देवी बाटमंगला और भगवान जी की पुरुषोत्तम नारायणकर प्रतीक स्वरूप पतित पावन दर्शन आम करुचे। भक्तानाहम् अभयप्रदां त्रिनयनां पद्मासनाधिष्ठितां संख्यादाम शशांक पद्मकलिकां हस्तैर्दधानां शुभां। माँ मंगला घंटी गुड़िक देखा जाउची भक्तानां अभयप्रदां त्रिनयनां जी भक्त मानू अभय प्रदान करते अभयदायिनी बोली माँ होती भक्त माने डाकी था। त्रिनयनां त्रिनेत्राधारिणी माँ पद्मासनाधिष्ठिता पद्मासन अधिष्ठित होती माँ संख्या दाम शशांक पद्म कलिका विराजित जे पुष्पमाला हूँ शशांक कहले चंद्र एवं पद्म कलिका पद्म कढ़ को
हातरे हस्ते दधानम शुभाम हस्तरे धरिछंती एवं जे मंगलमयी माँ होचंती से गौरी देह समुद भवाम च विलस जो मंगलमयी माँ गौरींकर शरीर उत्पन्न होई समुद भवाम च विलसत सीतांशुतुल्यम प्रभाम चंद्रतुल्य शोभारे उद्भासिता सही माँ मंगला को आमे जदि द्वारवासिनी भगवती माँ वंदे सदा मंगलाम से मंगला को जदि आमे होचंती निश्चित भाव ध्यान करिबा स्तुति करिबा से आमर सर्व कल्याण करिवे एथिरे संदेह नाही। तेणु मंगलांकर उपासना होची आमर श्री जगन्नाथ संस्कृति मध्य प्राचीन उपासना कारण प्राची नदी कूल मध्य सर्वमंगला प्रपूजिता प्राची पूर्व तटे पयोधि निकटे पाथोज पृष्ठे स्थिता मंबा पूर्ण शशांक पदम कलिका नक्षत्रमालाधराम भास्वन बाहु चतुष्टयेन सहिताम नाना विभूषोज्ज्वलाम शांता सर्ववर प्रदाम च कुशलाम ध्यायते सदा मंगलम जे सदा सर्वदा प्राची नदी तटरे जो मंगला अच्छा कारण आपण मैंने देखिए श्रीक्षेत्र जो मंगला जगन्नाथ महाप्रभुंकर नवकलेवर सहित जड़ित मंगला प्राची तटवासिनी भगवती सर्वमंगला जहाँ काकटपुर जी बसी तांकर नाम होची सर्वमंगला। तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर रीतिनीति सहित जी जहाँकर संपर्क रही से मंगला तेणु केते रूप मंगला कौटी बसी तेणु से प्राची तटवासिनी मंगला को आम निश्चित भाव में प्रणाम करवा। आज ये बाट मंगला को देखुचे पंथा मंगला अच्छा घाट मंगला अच्छा प्राची तटवासिनी सर्वमंगला अच्छा तेणु मंगलम मंगल प्रदान जी मंगल प्रदानकारिणी मंगला आमर कल्याण निश्चित भाव से करिथांती। एथिपाई आपण माने देखुचंदी विविध प्रकार पुष्प जहाँकि मांकर होची विमंडिता कारण भगवत्या कृतम सर्वम भगवती देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदम प्रसीद मातो जगत अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य प्रकृत देवी से होचंती ये सचराचर ब्रह्मांडर अधिष्ठात्री देवी जहाँकर वास्तव आम केवल टिके जदि होचंती तांकर शरणापन्न हो जिबा निश्चित आमर कल्याण हम एते संदेह नाही। तेणु भगवती माँ जहाँकर पाद पद्म को आश्रय कले निश्चित आमर कल्याण होता है। एथिपाई भगवती देवी होचंती आमर कल्याणमयी माँ से कौटी केते रूप में बस विराजमान करिसेंती तार पर्यंत नाही। तेणु भगवतींकर एथिपाई जेमती भगवानंकर होचंती अनेक रूप भगवतींकर मध्य से भाव में अनेक रूप से अनेक रूप रे विविध स्थान रे माँ भगवती विराजमान करी जगतर कल्याण करुछंती। तेणु से कहुए जा श्री स्वयं सुकृते नाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतध्यां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तं त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं। भगवती तांकर पाद पद्म रे निवेदन करिबा आजिर कथा अमृत कार्यक्रम जहाँकि निश्चित भाव में जय जगन्नाथ टीवी ये मोर बाणी विश्राम देवी आमर आगंतुक जो रही कार्यसूची संपर्क में आम अवगत हवा एवं कार्यसूची संपर्क में अवगत हवा पर आमर होचंती ये सीधा प्रसारण जारी रहिबो। तेणु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।